Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So this is me, Ronalyn. This is Mariana. And here again on another vlog. Uy, ako! Sino? Robelin Tutiga. Ngayon guys, may share lang naman akong laro. Ito, go. Oo nga. Ngayon guys. Matutuwa kayo. Ayan. Ang haba yan, guys. Ang haba. Guys. Ang haba. Oo guys, medyo mahaba yung gogo namin. So ngayon guys, i-share ko lang naman tong gogo na to. Matagal na yung laro pero sana panuorin nyo to. Kung gusto nyo magtuturo na tong laro to, hindi nyo pa alam, is mag-comment kayo sa comment section. Ulit. Oh. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, boom. Wow. So yun guys, yung lang yung share ko sa inyo. So guys, yun lang pala yung isi-share ko. Bye-bye! Yun lang, gogo. Mag-comment kayo kung gusto niyo magpaturo ng gogo. Bye! Subscribe! Like! Bye! Subscribe, guys!